मारुओ हास्तेनि जतुलु कुरपनो दिनै हायनाहाय सिनि भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिनि लिडारशिप जों त्रिपुरा हास्ताव तेइसा सेकेंड टार्म द्वितीय बारनि सरकार आचुकमानि बागै तै सिनि भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नि थानिवा पयतो नारकमानि बागै हास्तेनि जतुलु कुरपनो बेलेखना हामबायरो तेबस कांगो 5 बोसोरनि बागै राज्य सरकार केंद्र सरकार डाबल इंजिन सरकारनि बिसिंति खलायै अ हास्तेनि लुकुरपनि जता बिरमानो जों सेपुनानि बागै जता मानसाक जों सामुंताङै 5 बोसोरनि बागै लुकुरपनो सामुखनाय चोखा पुइला कांगो जे लुकुनि जता बिब्रान्त तंमानि जे लुकुरपनि जे पत्रे पर मानथाय तंमानि न सरकारनि जता सठिक मूल्य अधिकार आबना जों बरनि थानिबात लाङै पोसकनानि बागै जता मानसाक जों चाइताबै सामुंताङनाय তিনি আনো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আনো কাইসা সুযোগ রিমাম বাগৈ ভারতবর্ষনি প্রিয় প্রধানমন্ত্রী বনগল হামবারিব তাই যিনি অমিত শাহ যিনি হামবারিব নাড্ডা যিনি হামবারিব তাই যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ যিনি হামবারিব প্রতিমা দিনও হামবারিব বিপ্লব দানা হামবারিব রেবতী যিনি হামবারিব বড় সুযোগ হারিমা जोंहा एजे आं फार्स्ट टाइम बाचामानि परे पवित्र विधानसभा थांनो परे आनो सुजुग रिमाम बागै म हास्तेनि जतन जतन हामबाय देलाय बेलाय बेखा थांथाव कारण बसकांगो चिनि बकंबारनि बागै सामुंने खायदे दङ ओ सामुंनो प्रथमनो लामा दै जरा न खुख्रै बरंनि बागै सामुं बेलाय बेलाय हामबाय এই জয় জনগণের জয় এই জয় কার্যকর্তার জয় তার জন্য আজকে আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন স্কিমগুলো যে দেওয়া হয়েছে জনগণের স্বার্থে তো তারই জয় তো আমি একটাই কথা বলবো যে আমরা সকলেই মিলে কার্যকর্তা থেকে শুরু করে সকলেই মিলে ত্রিপুরাকে কীভাবে আরও একটি করে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা যায় সেই লক্ষ্যে আমরা সকলেই মিলে আমরা কাজ করব সেই দিশাতেই আমরা সকলেই মিলে কাজ করব সেটাই আমি বলতে চাই सेकेंड टाइम चिनी सरकार তাই তংথমানি কক চিনি প্রধানমন্ত্রী ফাইকা চিনি গৃহমন্ত্রী তারপরে নর্থ ইস্টনি তাই 3-4টা চিনি রাজ্যনি যারা ইয়ে তামনাই লিডার তামনাই চিনি মুখ্যমন্ত্রী ফাইকা তো কাজে হামবাই যত না ত্রিপুরানি যত ভোটার যত চিনি ত্রিপুরা जेनेबा ना जोंनो ताइ बिसा जोंनो सुजुग दिबा बागै सर ताबो गुबुननि कासे दल बाय गथातो द माहाराव मोसाय दं आबुति ताम যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু ইয়া চাইবিয়া তো কাজে গণতন্ত্র আলোচনা চলি নাই গেছে তাবো জত বিজেপি नि চিনি এক এসটি 80% বিষ্ণু খরবসে মন্ত্রী আছো থেরগো মানে মানছে তাও পর্যন্ত जों সান্তনা চাপনা নংখা চিনি বিকাশ দাবরমা তারপরে চিনি আইপিএফটি চিনি কথালাই যাক চিনি তাকে সাদন শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া বড় পাবনা বসে জরতে খাতো সেকেন্ড টাইম हापांगो फाइका बीजेपी बसते हामकनेते लुकुरबनो खामान तंथमाने को साथे साथे जों हामग्राइन बगैनो सामुंतांनाय एरागेबो सामुंतांखा जों फाइनाल सालबो सामुंतांनाय आउन बगैनो नयजननि बिजिगा चिनि बरनो बागु कथाम जों मन्त्रीखा हाय नताय कथाम तंखो आउ बोलक तक